अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज हम क़ारी मोहम्मद जावेद कैरानवी की नमाज तरावीह की तिलावत पेश कर रहे हैं। ये 12वीं तरावीह की तिलावत है। माशाल्लाह, आप मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कस्बा कैराना के कदीम दीनी इदारा इशाअतुल इस्लाम में नमाज तरावीह पढ़ा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वलक़द आतैना मूसा 9 आयात बय्यिनात फस्अल बनी इस्राईल इज़ जाअहुम फ़क़ाल लहू फ़िरऔनु इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मस्कूरा क़ाल लक़द अलिमत मा अनज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्दि बसाइर व इन्नी लअज़ुन्नुका या फ़िरऔनु मस्बूरा फ़अराद अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्दि फ़अग़रक़नाहु व मन मअहु जमीआ वक़ुलना मिन बअदिहि लिबनी इस्राईल अस्कुनुल अर्द फ़इज़ा जाअ वअदुल आख़िरति जि'ना बिकुम लफ़ीफ़ा व बिलहक़्क़ि अनज़लनाहु व बिलहक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा व क़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला क़ुल आमिनू बिही औ ला तु'मिनू इन्नल लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युत्ला अलैहिम यख़िर्रूना लिल अज़क़ानि सुज्जदा व यक़ूलूना सुब्हान रब्बिना इन कान वअदु रब्बिना लमफ़ऊला व यख़िर्रूना लिल अज़क़ानि यबकूना व यज़ीदुहुम ख़ुशूआ। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। क़ुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिका वला तुख़ाफ़ित बिहा वब्तग़ि बैन ज़ालिका सबीला वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्कि वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहु इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب
أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله